नमस्कार बंधुगण वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट चैनल तेरे बंधुगण आपण फोन रे न्यू वैकेंसी नहीं आसी न्यू वीडियो नहीं आसी न्यू इनफर्मेशन नहीं आसी जोटा रही सबुठ अधिक वैकेंसी रही दुईटी जिला रही वैकेंसी जोटी 40 रु अधिक पाखापाखि 45टा वैकेंसी कहीपर जोटा रही डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट बा विभिन्न योग्यता अनुसार रही वैकेंसी तेबे आसन देखा कौन कौन वैकेंसी अच्छी तार क्वालिफिकेशन कौन बा तार योग्यता कौन रही तार आवेदन प्रक्रिया कौन रहा चयन प्रक्रिया कौन रबू डिटेल्स ये वीडियो माध्यम कही रखी आपण मैंने बहुल मत देखुंट लाइक करूना सेयार करूना सब्सक्राइब मत करूना देखूँ आपड़ जब लाइक सेयार सब्सक्राइब मत करुँच मत मोटिवेट मिल आउ एनकरेज मिल मुझे आपण न्यू न्यू वीडियो डे टू डे वीडियो रे आनी पारिबी देखंतु आपन रही वैकेंसी रही जोटा कि रही आपण माने कहि पारिबे +3 करथिले बा माने आपण जदि ग्रेजुएशन करिथिबे मध्ये एलिजिबल होई पारिबे सेही बडी वैकेंसी बहुत सारा रही वैकेंसी तेबे आसन देखिबा से सब वैकेंसी विषय रे तार आवेदन प्रक्रिया कौन रही यही वीडियो माध्यम सब डिटेल्स कहबी जमार वीडियोटी काटी काटी देखिबे नाही तेबे आसन देखिबा प्रथम आपण कही मेनसन रही देखो जोटा विभिन्न स्कूल और इंस्टीट्यूट रही वैकेंसी जो रही गोटे इंस्टीट्यूट रही सहित नवोदय विद्यालय में रही वैकेंसी आप जानते हैं नवोदय जवाहरलाल नेहरू जब नवोदय विद्यालय कौचे जे बा JNAV सर्ट्रे कौचे से विद्यालय रही वैकेंसी ता सहित गोटे इंस्टीट्यूट रही वैकेंसी जोटार बहुत बड़ निजुक्ति मत कहीपर आपण देखिपारे तेज देखो रही कौन प्रथम देखो पोस्ट कौन रही ना पीजीटी रही पीजीटी डिफरेंट डिफरेंट साइंस अच्छी पुणी आर्ट्स अच्छी देखो साइंस अच्छी फिजिक्स अच्छी केमिस्ट्री अच्छी बायोलोजी अच्छी ता सहित मैथ अच्छी आप देखिए आईटी रही आप देखिपे साइंस सब आर्ट्स देखो पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री इकोनॉमिक्स एजुकेशन लॉजिक ता सहित आईटी एवं इंग्लिश ओडिया हिंदी संस्कृत रही तो देखिपे आपने पीजीटी केते बड़ वैकेंसी आर्ट्स अच्छी साइंस अच्छी यापर कॉमर्स रही जमती अकाउंटेंसी अच्छी बिजनेस मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स कॉस्ट अकाउंटेंसी अच्छी बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट अच्छी तापर फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट रही जोटा कि टोटाली केते सारा आप देखिपे आर्ट्स साइंस कॉमर्स डिफरेंट स्ट्रीम मानक पीजीटी पोस्ट रही जोटार बहुत बड़ निजुक्ति कहीपर आपण मैंने देखिपे आउ अकाउंटिंग पोस्ट रही देखो टीजीटी पोस्ट जोटा कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कौचे देखो कौ सब्जेक्ट मानक अच्छी देखो इंग्लिश ओडिया हिंदी संस्कृत मैथ साइंस ज्योग्राफी आउ कंप्यूटर साइंस ये है टीजीटी रे रही एत सारा सब्जेक्ट मानक रही वैकेंसी रही जोटा आप देखिपे यह आपण कही रखुच्छी जे ये वीडियो शेष में आपण फुल डिटेल सहित नोटिसटा देखी नेबी आपण मैंने जमार डाउट माने कन्फ्यूज हेनी आप सब डाउट क्लीयर करदेवी देखो आपण लास्ट नोटिफिकेशन देखिए बर्तमान आपण मैंने सर्टली देखी नियंतु तापर देखो पीआरटी जोटा प्राइमरी टीचर कौचे आप देखिपे जोटा कि इंग्लिश ओडिया हिंदी संस्कृत मैथ साइंस एसएसटी बा सोशल स्टडीज कौचे ईवीएस कंप्यूटर तो रही जो कि एनवायरमेंट साइंस कौचे ईवीएस तो यही रही बहुत सारा वैकेंसी रही जहाँ को आप देखिपे यापर आसन देखा यार योग्यता कौन रही प्रथम देखा उचित जहाँ नहीं बहुत पिला डाउट रुए देखो प्रथम पीजीटी देखो आर्ट्स हो साइंस हो पीजीटी माने आपने जान रखा उचित जे यार रही कौन एमए और एमएससी और एमटेक करेंगे जेहतु आईटी अच्छी तो एमएससी से मेंशन रही तो सॉरी एमटेक मेंशन अच्छी पीजी जो करेंगे कौन सब्जेक्ट ना एमए और एमएससी और एमटेक करेंगे कनसर्न सब्जेक्ट मानक विथ बीएड करेंगे भलसे बुझुँ जदि आप पीजीटी आवेदन करेंगे फिजिक्स धर आप कनसेसन सब्जेक्ट एमएससी करेंगे पीजी माने पोस्ट ग्रेजुएट माने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स माने कहले आम क्या कहवा ना मास्टर डिग्री कहवा जोटा कि एमएससी कौचे मास्टर ऑफ साइंस कौचे से करेंगे फिजिक्स से करेंगे कनसर्न सब्जेक्ट सहित बीडी करेंगे जदि आप पीएचडी कि आपंकर एमएडी कर अधिक माने प्रेफरेन्स मिल ठीक अच्छे भलसे बुझुँ किंतु आप पीजीटी लेवल मैंने आम जाचे तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पर इलिजिबल केवल पीजी विथ बीडी तो आपने बुझी रखु जो किसी डाउट हुए तो कमेंट बक्स में कहींपारे तापर देखो टीजीटी एंड पीआरटी देखो टीजीटी पीआरटी सेम आपने देखी नहीं देखो जो मैंने एमए और एमएससी कि बीए और बीएससी करेंगे मैंने कनसर्न सब्जेक्ट रे जदि आप हिस्ट्री अप्लाई करेंगे हिस्ट्री आप सहित आप बीडी करेंगे ताहले आप इलिजिबल हो पारे मैंने ग्रेजुएशन करेंगे
উইথ বিଇଡ଼ି କରିଥିବେ ଏବଂ ଓଟିଟି और ଓଟିଟି ମେନସନ୍ ଅଛି। ଓଟିଟି ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ କହୁଛେ ବା ସରି ସେକେଣ୍ଡାରୀ କହୁଛେ ଓଟିଟି ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ସେକେଣ୍ଡାରୀ କହୁଛେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଟିଟି ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରାଇମାରୀ କହିପାରିବା ବା ଅପର ପ୍ରାଇମାରୀ କହିପାରିବା ତ ସେଇ ଲେବୁଲ୍ର। ପିଆର୍ଟି ମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଟିଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଟିଟି ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଟିଜିଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ପିଆର୍ଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଥ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏଠି ମେନସନ୍ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏମ୍ଏ ଅର୍ ଏମ୍ଏସ୍ସି କିମ୍ବା ବିଏ ଅର୍ ବିଏସ୍ସି ଯଦି ଓନ୍ଲି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ସିଟି ଅର୍ ଡିଏଲ୍ଇଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ ପିଆର୍ଟି ପାଇଁ ଭଲସେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ପାଇଁ। ଆଉ ଓଟିଟି କ୍ଲିୟର ମେନସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କ୍ୱାଲିଫାଇ ମେନସନ୍ ଅଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ସବୁ ପୋଷ୍ଟର ବା ସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ଆପଣମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖିଲେ ବା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆବେଦନ କେମିତି କରିବା ବା ଚୟନ କେମିତି କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆବେଦନ କେମିତି କରିବେ ନା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିନେବି ସର୍ଟଲି କହିଦେବି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେବି ସେ ଲିଙ୍କ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇଯିବେ। ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସବୁର ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ତାହାପରେ ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବା ଚୟନ କେମିତି କରାଯିବ ନା ଚୟନ କରାଯିବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବେସିସ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବେ। ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କଲେ ତାହେଲେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ ଦେଖି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାର ଫୁଲ୍ ନୋଟିସ୍ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇନେବି ସର୍ଟଲି ଯଦି ତାହାପରେ ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯାଇଥିବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସର୍ଟଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା କ'ଣ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ এই ভিডিওকে ବହୁତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ ମିଳୁଛି ଆଉ ଏନକରେଜ୍ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ଡେ ଟୁ ଡେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସବୁଦିନ ଆଣିପାରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ଟିଜିଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟାକି କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଛି। ଆପଣ କ୍ଲିୟର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା କହିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ କଳାହାଣ୍ଡି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମେନସନ୍ ଅଛି ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କରିଥିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଇଡ଼ି କରିଥିବେ ସିଟିଇଟି କ୍ଲିୟର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଇଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ ନବୋଦୟ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଯାହାର ସାଲାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ 40,625 ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ 19/1/2026ରେ ଏହାର ରହିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବେ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବେ। ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ବିଫୋର୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେମ୍ ଡେଟ୍ରେ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ନେବେ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ ନେବେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ 10th ପାଖରୁ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କିମ୍ବା ଏମ୍ଏ ଅର୍ ଏମ୍ଏସ୍ସି ଯାହା ବି କରିଥିବେ ତ ତା ସହିତ ବିଇଡ଼ି ଆଉ ସିଟିଇଟି କ୍ୱାଲିଫାଇ ମେନସନ୍ ଅଛି ସିଟିଇଟି ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବେ। ସିଟିଇଟି ମଷ୍ଟ ନେବେ ଯେହେତୁ ନବୋଦୟ ସ୍କୁଲ ଅଛି ମେନସନ୍ ରହିଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଟିଚର ଏଲିଜିବଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ମେନସନ୍ ଅଛି ନେବେ। ଆଉ ବିଇଡ଼ି ଆପଣ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ମାର୍କସିଟ୍ ବିଇଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆଟାଚ୍ କରି ଜେରକ୍ସ କପି ଓରିଜିନାଲ୍ ତା ସହିତ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ଯଦି ଅଛି ନେବେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତା ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ରହିଥିଲା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କଳାହାଣ୍ଡି ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଟା ବାରିପଦାରେ ଅଛି। ସେଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଯାହାର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଯୋଗ୍ୟତା କହିସାରିଛି। କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି କ'ଣ ଆବେଦନ କେମିତି କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ ଥ୍ରୋ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ବା ଠିକଣା ଅଛି ଯେଉଁ ଠିକଣାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ମେନସନ୍ ଅଛି ସେ ଠିକଣା ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ସେ ଲିଙ୍କ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସଟା ପାଇଯିବେ। ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ ଠିକଣା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଫୁଲ୍ ଠିକଣା ପାଇଯିବେ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସଟା ଏଠାରେ ମେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ ସେଇଥିରେ କରିବେ। ତାପରେ ସେମାନେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 22/1/2026 ଆଗରୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆବେଦନ କରିନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମୋତେ କହିପାରିବେ। ତାପରେ ସେମାନେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରି ଦୁଇଟା କିଛି ଡେଟ୍ ତାଙ୍କର ମାନେ କିଛି ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଡେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେମାନେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡକେଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଭଲସେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହା ପରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମୋତେ କହିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଦିସ୍ ୱାଚିଂ।